बोलो इसको। Where are you from? I'm from Barakpur, currently present. Currently present. Difference between currently and present? Currently means I'm situated in Barakpur right now, in present address. What is your permanent address? Permanent address is Baidiwar, Panchkula. It's Panchkula. पूर्व मेदिनीपुर। बैरकपुर में क्यों रहते हैं आप? बैरकपुर में एक्चुअली हमारा स्कूलिंग यहाँ से ही हुआ है। एक्चुअली हमारा पापा रिटायर के बाद बैरकपुर में आर्मी में काम करते थे। बैरकपुर पोस्टिंग था? हाँ, बैरकपुर में रिटायर करके यहाँ पे ही सेटल हो गए। यहाँ पे सेटल हो चुका है स्कूलिंग के लिए। कौन सा डिपार्टमेंट में थे? आर्मी में थे। आर्मी में कौन सा डिपार्टमेंट? सिग्नल। पापा गवर्नमेंट सर्विस कर चुका है, आप प्राइवेट का पीछे क्यों भाग रहा है? एक्चुअली प्राइवेट एक साथ में हम प्रिपरेशन हम गवर्नमेंट के ले रहे हैं, साथ में एक प्राइवेट एक पार्ट टाइम टाइप एक जॉब अगर ले अलग एक एक्सपीरियंस बाद में आके काम में आएगा। पार्ट टाइम के लिए अप्लाई करना है? हाँ। जोन कौन सा है? ये जोन 1 है। जोन 1 चूज किया है? हाँ। ऑन में ज्यादा वैकेंसी है नहीं? जोन ऑन में ज्यादा वैकेंसी है नहीं। अच्छा। ठीक है, तो भी चूज कर लीजिए उसके साथ, ये आपको दिया है। घर कहाँ पे है? घर बैरकपुर। बैरकपुर कहाँ पे? केजी स्कूल रोड, आई मीन बैरकपुर स्टेशन के उस पार 5-10 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस। गंगा साइड में नहीं है? ना गंगा साइड में ट्रेन नहीं होगा। ট্রেনে করে যাতায়াত করবেন তো? আমি এখন 81/1 একটা বাস আছে বালিহলতে ডাইরেক্ট ওখান থেকে ওই বাসটা ধরেই এসে। না আপনি জোন 1 চুজ করলেন তো, 1 আর 2? হ্যাঁ। কি যাতায়াত করবেন আপনি? যাতায়াত আমি ট্রেনেই করবেন তো? মাদার টাং কি আছে আপনার? মাদার টাং কি আছে? বেঙ্গলি। সিভিতে কিছুই তো নেই, কি দেখবো? সিভিটা অ্যাকচুয়ালি দ্য এক্সপেরিয়েন্স ইজ ইন্টার্নশিপ একটা করেছিলাম কলেজে ফ্রম গোদরেজ। এডুকেশনও তো কিছু দেননি আপনি এখানে। एजुकेशन 10 और 12 परसेंटेज कौन सा स्कूल कुछ भी नहीं मेंशन किया, कौन सा ईयर वो भी मेंशन नहीं है। आर्मी पब्लिक स्कूल एंड दोनों आर्मी पब्लिक स्कूल। दोनों। उसके बाद टेक्नोमेंस वाले फ्रॉम ग्रेजुएशन। हाँ, बीबीए डिपार्टमेंट मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन। अच्छा। इंटर्नशिप का डिटेल्स नहीं मेंशन किए हैं। ये वाला गोदरेज? हाँ गोदरेज प्रॉपर्टीज। कब से कब तक? ये नवंबर 24 से नवंबर नहीं, अगस्त 24 से 3 मंथ्स। इट्स नवंबर 24। हाँ। उसके बाद क्या किया? उसके बाद नॉर्मल कॉलेज खत्म हुआ हम लोग का नेक्स्ट साल 2025। आई एम करेंटली ग्रेजुएट। व्हिच स्ट्रीम? बीबीए মার্কেটিং স্পেশালাইজেশন। কমার্স নিয়ে পড়েছেন? অ্যাকচুয়ালি আমার হিউম্যানিটিস ছিল উইথ ইকোনমিক্স এন্ড ম্যাথস ছিল, আমার কম্বিনেশনটা ওরকম ছিল, তাই এই স্ট্রিমটা। কমিউনিকেশন তো ঠিকঠাকই নিয়েছিলেন। ফিল্ড জবে ইন্টারেস্টেড কেন আমাদের? অ্যাকচুয়ালি এই ফিল্ড জবটা আমি আগে যে কোম্পানিটা ছিল ওখানে অ্যাকচুয়ালি আমাদের প্রথমে কলিং করাতো, তারপরে আমাদের নিজেকে একটা টার্গেট সেট করে দিত যে এতটা সিপি একটা মিট করতে হবে, মিট করে ওদের সাথে পারসুয়েট করে ওদের আমাদের ডিটেলস জানাতে হতো। সো আমি ফিল্ড জব অ্যাকচুয়ালি এক্সপিরিয়েন্স হালকা আছে, তাই সেই জন্য একটা নতুন একটা এক্সপিরিয়েন্স অভিজ্ঞতা। আমাকে একটা কথা বলুন আপনি, সেটা হচ্ছে এলপিজি মানে কি, বা এলপিজি কি জিনিস? एलपीजी एक्चुअली लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी। कितने कंपनी है इंडिया में एलपीजी का? हाँ, कितने कंपनी है? ये नहीं पूछ पाऊंगा। घर में गैस कनेक्शन है? हाँ घर पे। कौन सा कंपनी का? एचपी। एचपी का। एचपी जो गैस कनेक्शन है आपका, उसका कितना पार्ट्स है? गैस कनेक्शन जैसे गैस रेगुलेटर होता है। कितना है? 3 पार्ट्स शायद। कौन सा? रेगुलेटर है, गैस का पाइप है, 2 पार्ट्स।
और गैस। आपका जो रेगुलेटर है उसका कलर कौन सा है? रेड कलर। कितना सैलरी चाह रहे हैं आप? डिमांडेड सैलरी कितना है? डिमांडेड सैलरी जैसे 5 to 12 is written, so I can 8 to 10। ফিল্ড জব মানে বোঝেন, রোদ বৃষ্টি ঝড় তিনটেই মাথার উপর দিয়ে যাবে। নাম্বার 2, আমাদের যে সমস্ত এরিয়ায় কাজ হচ্ছে তার ম্যাক্সিমাম এরিয়াটাই বৃষ্টি হলে হাঁটু সমান জল জমে। আর এই হাঁটু সমান জলের মধ্যেই আপনাকে কাজ করতে হবে, ঠিক আছে? এই নয় যে আপনি শীতকালটা কাজ করবেন গরমকালে করবেন না, বা আপনি বৃষ্টির সময় করবেন না, ঠিক আছে? অল মিলে আপনাকে করতে হবে। আর ইউ কমফোর্টেবল উইথ দ্যাট? Yes, sure। there is no issue about on No, this no, no। this এটা হবে দু পায়ের উপরে খাড়া থাকতে হবে আপনাকে 5 ঘন্টা, পার্ট টাইম যেহেতু চুজ করেছেন 5 আওয়ার্স ডিউটি আমাদের, তো সেটাও নো ইস্যু দেয়ার। আর ইউ শিওর? Yes। অ্যাকচুয়ালি এই জবটার ব্যাপারে আরেকটু পরে ডিটেইল জানাবেন নিশ্চয়ই আপনি। আর মানে আর কি ফিল্ড জবে কি কি করতে হবে সেটা পরে জানতে পারবো। দেখা যাচ্ছে ডেসক্রিপশন, ডক্টর ভিজিট করতে হবে, কাস্টমার ইন্সপেকশন করতে হবে, আপনার গ্যাসের বিল আছে, এইচপি গ্যাসের ইউজার আপনি জানেনই, গ্যাসের বিলে দেখবেন নোটিফিকেশন দেওয়া আছে, আপনার সেফটি চেক ইন্সপেকশন কমপ্লিট আছে না ডিউ আছে, ডিউ আছে তো চেকিং হবে, আর বিলের পেছনে নোটিফিকেশন দেওয়া আছে, চেকিং করতে হয় 5 বছর একবার, মিনিস্ট্রি অর্ডার, ঠিক আছে? সেটাই আপনি করতে যাবেন কাস্টমার বাড়িতে, আমরা আগে থেকে চিঠি দিয়ে দেবো কাস্টমারকে, ইনফরমেশন থাকবে, জাস্ট আপনার কাজ হচ্ছে ভেরিফিকেশন করা অরিজিনাল কিনা, ইউজ করছে কিনা, কোন জায়গা থেকে ইউজ করছে, দুর্ঘটনা ইনফেসে করতে পারে কিনা। The luck is very good. বলুন কেন? বলুন কেন? ইন্টারভিউ কোয়েশ্চন নেই বলে এত ডিটেইলস বলে দিলাম। আর এর আগে যারা জিজ্ঞেস করেছে প্রত্যেকে রিজেক্ট হয়ে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা। You are the first person to reject from me. Thank you. This is your receipt copy. Thank you, sir।